Ito kayo, Yamas. From the downtown, 3 points. Ito kayo, tira sa pag-ibig. Wala. Rebound by Makadat. Yeah. 55. 51. Yamas. Yamas, bukan per teammate. Pass to Liba, pass to Yamas. Wala. Nandol si Lumba. Lumba kayo. Pass to Ira sa pag-ibig. Ira sa pag-ibig na madali. Pass to Limba, may bintira. Ira sa pag-ibig. Wala. Palo Iras. Yeah. Grabe, busok. Ito ngayon. Yamas, bukan per teammate. Yamas nagmamadali. Sa gitna. Wala. Tapi ka nakawan. Foul. Lim. All si Lim. Mandaraya. Mandaraya si Lim. Ito ngayon. Yamas. Fake. From the downtown. Brother Yamas. Yamas. Insilaw sound. Yes. 2 points. 53, 57. Lim. Pabebel tira. Grabe talaga si Lim. Ito. Ito na si Uliba. Uliba. Nagdala kang Red Doors. Mayo pa. Ilong-ilong dala. Nabigat ko na niya. Ito kaya, Lumbaw. Pula bantay. Sayang. Nandun si Lim. Ang pabebitira. Lim. Foul red. Number 3. Gaya na ini. Number 10. Gayahon. Papap dun. Ganyan. Yung siya kawagan Lim. Pabebitira. First round of good. Jumpers is ready for the last shot. Bata na may mga bata. Pag makakasama Sunod dito. Wala pa rin. Hindi pa Yamas. Pass to Uliba. Ato ka dandan! Matindad! Uliba kayo. Nilalapit. Uliba bumangga. Yes. 2 point. Uy, 2 na lang. 2.3. 59. 57. Akala kayo. Sige to play. For teammate. 16 to shoot. 14 to shoot. Iras. Pass to brother Iras ng pag-ibig. Wala. Di ba Yamas? Yamas kayo. Pass to Yamas. Perimeter. Wala. Ando si Lim. Ang pabibitira. Ito si Lim. Lim kayo. Nilalapit ni Lim. Pass to Lumba. Perimeter shot. Wala. Rebound by Makalat. Tapi ka nagawa. Lim sa foul. Foul. Yamas. Meron siya mo. Tira. Pulo. Taraman lang. Okay. Pass it again. 5 minutes and 40. Yamas again. Look for teammate. Pass to Uliba. Pass to Yamas. Fake. Pass to Uliba ngayon. Look for teammate. 14 to shoot. 12 to shoot. Magic pass sa Yamas. Wala. Ando si Yamas sa ilalim. Yeah. 61. 59. 2.8. Ito kayo, hindi mo nagkira, pass to Lumba, busi ka mo, wala, tapi ka nagawa, sino makakuha? Lim, ang pabibitira, wala, tapi ka nagawa na, kuha ni Yamas. Pass pala ng Yamas, tapi ka nagawa. Hindi na. Ano? Ano ko na yan? Hindi na. Red to shoot. Wala, limabay. Ito na, si Iras, ibinibigit. Dua na lang sana ang ginagawa nyo. 4 minutes and 44 seconds. Eto ngayon, Yamas from the downtown. No good. Rebound by Yamas. Yamas. It's a foul. Foul. Iras ng pag-ibig. Panot? Number.
Barayan ka man. Wala man din ang siksa. Ano? Putang ka. First row. So good. Jumper set ready na nila siya. Ang 5 na wala dito. 5. Wala pa rin. Di pa ba yung baba? Pasagakin manager Makada. Ito kaya, Makada. Makada pipilit, class to Iras, time to shoot. Buti na. Tapi ka nagawa. Sabi na ba yan nagadalayo? Time to shoot. Makada, waldo si Yamas. Pass to Yamas. Using the ball. Bang! 61, 63. 4 minutes and 4. Buti na. Ando si Pabebe Kira. Buti na. Ibaw pa Yamas. 2.3. Pass to Yamas. 16 to shoot. Chris! Chris! Nandun! Pass to Yamas. 10 to shoot. 9 to shoot. Yamas, from the downtown, no good. Tapi ka nagawa ko po yan. Yamas, wala pa rin. Yamas again, good pa rin yan. 10 to shoot. Pass to Lima. Pass to Yamas, from the downtown, wala. Buti na, ibang pag-iras ang pag-ibig. Pass to Lim. Pabebe tira, wala pa rin. Bibaw pa yung Lima. Uli pa kayo, wala pa yung Bibaw. Ito, Bibaw, Lima. Ito, buti na, Lima pa rin. Foul. Gusto pa rin. Bulan Toyo. Para reklamo. Bulan tuyo! Foul lang ba? Shot. Hey, hantar! 3 minutes and 10. 3 minutes pa, 3 minutes. Okay, jumpers get ready. Dugay pa. 3 minutes pa. Abot pa, ito na lamang. Okay, jumpers get ready. Dua na lang. Kailangan ka ng tili. Okay, isa na lang. 63, 62. Isa na lang po. Ang pinapakita. Pampapanik. Iras ng pag-ibig. Pass to Iras. Tapi ka nagawa. Buti na. Makada. Spin move. Foul. Yamas number 13. Siya gawa din po Makada. Both team are penalty. 13. Nang Rockstar. Oh. Wala. Okay, jumpers, get ready. Pagdating sa akin. Wala. No goal. Rebound by Yamas. Basket. May ingad na lang. Sigsig lang. 2 minutes and 45. Eto ngayon, Yamas. Pabla downtown, no goal. Rebound by Lupam. Tapi nagawa first up. Good na. Walang pasimit. 2 minutes and 30. 18 to shoot. Lumulobo na naman. 5 na lang kalamangan. Basi magungundungod ko mo. Adi. 16 to shoot. Eto ngayon, Yamas. From the downtown. 3 point. Dua na lang. Dua na lang ulit. Last 2 minutes. Kita, kay bakbakan na. Mag-concentrate ka mo, mag-concentrate. Makagat ngayon. Makagat ka na gagawin. Pass to lead. Good. Basket. 69, 65, 2.3, 1 minute and 48. Eto na ngayon. 69, 65. Eto ngayon. From the downtown. 2 points lang. 2 points lang daw po. 2 points. 2 points lang. 69, 67. 1 minute and 31. 18 to shoot. 15
15 to shoot. Iras ng Pag-ibig. 12 to shoot. Goal! Walang whistle. Ito na Yamas, nakawala. Buti na, wala pa sirik. Ito ngayon, from the downtown, wala. Andun si Lumba for the big rebound, 1 minute and 9. Andun, Iras pinabayaan. Sayang naman. 71-67. 1 minute and 5. 1 minute and 1. 1 minute exactly. Ito ngayon, Yamas, sinausaw. Yeah. 56 seconds. Reserve. Pag pumasok, pwede. Kasi 50 seconds. 14 to shoot. 12 seconds. Shoot. Foul. Foul number 19, Yamas. O Villamor. Time out. Papani. 42 seconds. 42. Good teams are penalty. 2.3 na lang, 2.3. Duwa na lang kalamangan. Dan. Chris Lagan. Chris na na. Okay, back to the ball game. Metro na po. 2 shot na wala for Makada. 2 shot Makada. 42 seconds. First draw with Sapapos. Jumpers get ready for the bonus shot or for the last shot. 42 seconds. Okay, rebound by Yamas ngayon. 40 seconds. 35 seconds. Okay, loose ball, 32 seconds. 32 seconds. Dapat di-traffic mo. 30 seconds. 20 to shoot. 25 seconds. 12 to shoot. 20 seconds. 10 to shoot. 5 to shoot. Pero Buyan. 10 to shoot. At 2 to shoot. Dito na. Gardi. 5 seconds. From the out now. No goal. 3 seconds. Sumunod na Buyan. Okay. Wala na po. Sayang. Kung sumulog, gana. Score. Congratulations, Makada team. Favor Kung of Team sumulog na Makada. niyan, boys, gana kontak. Okay, pasok na po.